بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় দয়াবান। সূরাতুল ফিল মক্কিয়াতুন, সূরা ফিল মক্কায় অবতীর্ণ। ওয়াহিয়া খামসু আয়াতিন, उसमें 5 आयातें हैं, এর মধ্যে 5টি আয়াত। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, आए महबूब क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। आए महबूब प्रियो नबीजी, তুমি দেখছো নানি যে তোমার পরবর্তীগারে তোমার প্রভু আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হাতিওয়ালাগুলোর কি অবস্থা করছেন। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनका दाव तबाही में न डाला। তাদের চক্রান্তরে বরবাদ বিনষ্ট করছেন নানি। وأرسل عليهم طيرا أبابيل, اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بیجی আর তাদের উপরে ফাক্কির জাখ জাখ পাঠাইছেন। তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জিল, کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے মারনে। তারারে আপনার कंकर পাথর দিয়া মারার জন্য। فجعلهم كعصف مأكول, تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی। তো তারারে এইভাবে করে দিছেন যেমন ক্ষেতের আপনার পাতা যেভাবে খাইয়া ফুকে আপনার বিনষ্ট করে দে, এইভাবে। তো বন্ধুগণ, আমরা এই পবিত্র রমজান মুবারকের মধ্যে যে নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট সূরা যেগুলা, ওইগুলার তর্জমা হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় পেশ করিতেছি। আর আল ইসলাহ টিভির মধ্যে টিভি চ্যানেল হইয়া একটা চ্যানেল আছে ইউটিউবের, ওইটার মধ্যে আমার তিলাওয়াত আছে ওই সূরাগুলা, আপনারা দেখতে পারেন। তো যাই হোক, সূরাতুল ফিল মক্কিয়া है, उसमें 1 रुकू 5 आयातें हैं, कलमे 96 हरफ है, 20 कलमे 96 हरफ है। সূরা ফিল মক্কা অবতীর্ণ, এর মধ্যে একটা আয়াত 1 রুকু 5 আয়াত 20টা কলিমা মানে শব্দ, 96 হরফ, 96টা হরফ আছে। हाथी वालों से मुराद अबरहा और उसका लश्कर है। अबरहा यमन व हबशा का बादशाह था। उसने सना में एक कनीसा बनाया था और चाहता था कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के यही आए और उसी कनीसा का तवाफ़ करे। अरब के लोगों को ये बात बहुत शाख थी। कबीला बनी कनाना के एक शख्स ने मौका पाकर उस कनीसा में क़ज़ाए हाजत की और उसको नजासत से आलूदा कर दिया। उस पर अबरहा को बहुत तीश आया और उसने काबा को ढहाने की कसम खाई और उस इरादे से अपने लश्कर लेकर, जिसमें बहुत से हाथी थे और उनका पेशरू एक बड़ा अजीमुल जिस्सा कोह पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर अहले मक्का के जानवर कैद कर लिए। उनमें 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थी। अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास आए थे, बहुत जसीम और बाशक हुआ। अबरहा ने उनकी ताज़ीम किया और अपने पास बैठाया और मतलब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, मेरा मतलब ये है कि मेरे ऊँट वापस किए जाए। अबरहा ने कहा, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मैं खाना काबा को ढहाने के लिए आया हो और वो तुम्हारे बाप दादा का मुअज़्ज़म व मोहतरम मकाम है। तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कहते, अपने ऊँटों के लिए कहते
हो। आपने फरमाया मैं ऊँटों का ही मालिक हो, उन्हीं के लिए कहता हुआ, और काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। अब्राहा ने आपके ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हाल सुनाया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पाना गुज़ी हो। चुनाचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा काबा पर पहुंचकर बरगाह इलाही में काबा की हिफाजत की दुआ की और दुआ से फारिग होकर आप अपने कौम की तरफ चले गए। अब्राहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथियों को तैयार किया, लेकिन महमूद हाथी ना उठा और काबा की तरफ ना चला। जिस तरह चलता था, जब काबा की तरफ उसका रुख करते थे बैठ जाता था। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंद उन पर भेजे जो छोटे छोटे संगरेजे गिराते थे, जिनसे वो हलाक हो जाते थे। तरमीहिम बिहिजा, जो समंदर की जानिब से फौज आए। हर एक के पास 3 कंकरियाँ थी, दोनों पाँवों में, एक मिनकार में। जिस पर वो परिंदा संगरेजा छोड़ते, वो संगरेजा उसके खुद को थोड़ कर सर से निकल कर जिस्म को चीर कर हाथी में से गुजर कर जमीन पर पहुंचता। हर संगरेजा पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस संगरेजा से हलाक किया गया। बंधुगण, हिंदी भाषाয় উর্দু ভাষায় আপনারা সামনে তর্জমা কইলাম, বাংলাতে তোরা আলোকপাত করিলাই। ওই সূরাটা আব্রাহা বাদশার আর তার লস্করের ব্যাপারে নাজিল হইছে। হাতিওয়ালা দিয়া মুরাদ আব্রাহা বাদশার তার লস্কর। আব্রাহা ইয়েমন আর হাবশার বাদশা হইতো আপনার সানার মধ্যে তার একটা আপনার ধর্মীয় এবাদতখানা আর কি বানাইছিল, আর চাইতো যে মানুষে মক্কা শরীফ না গিয়া তার ওই ইবাদত খানার মধ্যে যাইতা। তো আরব হলোর আপনার বড় না পছন্দ হইতো, কারণ আরব হলোর কাবা শরীফের লগে দিলর একটা মায়া আসলো। সুতরাং এক আরব ব্যক্তি এইখানের মধ্যে নাম হইছেন बनी कनाना के एक शख्स ने बनी कनानार एक व्यक्ति मौका पाइया আপনার তার ওই কানিসার মধ্যে গিয়া কিতা করে দিছে, পায়খানা করে দিছে। তো আব্রাহা বাদশা আরো জুসের মধ্যে আই গেছে আর লস্কর লইয়া আপনার কাবা শরীফের দিকে রওনা দিলেছে। তো তার হাতি হলোর মধ্যে একটা হাতি আসলো মাহমুদ। তো কাবা শরীফের পাশে আইয়া আপনার প্রথমে কুরাইশ হলোর উট তারা আপনার কয়েদ করে লইছে 200টা উট। তখন আব্দুল মুত্তালিবে উট আনাত গেছেন। আব্দুল মুত্তালিব রে দেখিয়া, নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব রে দেখিয়া হে আপনার আবরাহা শাহে আবশায় আপনার খুব সম্মান করছে আর হইছে যে বন্ধ তো আব্দুল মুত্তালিবে তান উটগুন চাইছেন, হইল যে তোমরা এই গড়টারে তোমরা এত ভালোবাসো আর আমি গড়টা বাঙ্গাত আইছি, সুতরাং তুমি গড়ের কথা না চাইয়া, কাবা শরীফের কথা না চাইয়া এই তোমার উটোর কথা। তো তাই কইলা আব্দুল মুত্তালিবে আমি উটোর মালিক, তাই উটের কথা আমি চাইছি আর এই গড়ের মালিককে খুদ তাই হেফাজত করবা। এরপরে আপনার আব্রাহা বাদশাহ যখন তার উট লইয়া কাবা শরীফ ভাঙ্গিবার দিকে আগ বাড়িল, তখন আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা ছোট ছোট ফাক্কিরে দিয়ে, ফাক্কির আপনার 2 পায়ের মধ্যে 2টা আপনার পাথর আর একটা মুখের টুটের মধ্যে এই 3টা পাথর ছাড়িত ফাক্কিয়ে, ছোট ছোট ফাক্কি, যেটা সমুদ্র তীরবর্তী সমুদ্রের দিক থেকে যে ফাক্কিগুলা উঠিতা। আর একটা পাথর ছাড়িলে আপনার হাতির উপরে যে ব্যক্তি থাকতো ওই ব্যক্তির মাথা বায় হামাইয়া তার নিচে দিয়া বাহির হইয়া, হাতির শরীরে দিয়া বাহির হইয়া জমিনের মধ্যে পড়তো আর প্রত্যেকটা পাথরের মধ্যে এই বদবক্তর নাম লেখা রইত। তো এই ঘটনাটা নবীজির জন্মর বেশ কয়েকদিন আগে, 1 বছর, যার জন্য আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা
এই ঘটনাটা উল্লেখ করাইছেন করিয়া আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নবীজিরে হইতরা আলম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল।